सब्सक्राइब करंतु एसआरएस लर्निंग चैनल को पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करंतु मु अपलोड करुथिबा वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। सुस्वागतम पिला माने आज आमे अष्टम श्रेणी संस्कृत बहिर साधु गोपाल कृष्ण विषय रे पढ़िबा। गोपाल कृष्ण जने सच्चा देशसेवक थिले। दिनकर घटना से विद्यालय रे पढ़ुथिला बेले तांको शिक्षक थरे पिला मानकु परीक्षा करिबाकू कहिले। तापरे जहा घटिला ताहा एठारे वर्णना करा जायछि। आस से विषय रे जानिबा। मु विषयटी को पढ़ुछि, तुमे ध्यान दे सुन। स्वाधीनता या पूर्व घटना। स्वाधीनतार पूर्व घटना। एकस्मिन् विद्यालये बहव छात्रा पठन्ति स्म। गोटिए स्कूल रे बहुत छात्र पढ़ुथिले। एकदा शिक्षक छात्राणां परीक्षा कर्तुं चिंतितवान्। थरे छात्र मानकु परीक्षा करिबाकू शिक्षक चिंता कले। स छात्रान् पृष्ठवान्, प्रिय शिष्या। से छात्र मानकु पचारिले, प्रिय शिष्यगण, यूयं परीक्षार्थं प्रस्तुता। तुमे माने परीक्षा पई प्रस्तुत कि? छात्रा प्रस्तुता इति कथितवन्त। छात्र माने प्रस्तुत बोली कहिले। शिक्षक सूचितवान्। शिक्षक सूचाई देले, यूयं सर्वे परीक्षा खातिकां लिखनीं च उन्मोचयत। तुम्हे माने समस्ते परीक्षा खाता और कलम बाहर कर। छात्रा खातिकां लिखनीं च उद्घाटितवन्त। छात्र माने खाता और कलम बाहर कले। शिक्षक कृष्णफलके प्रश्न लिखितवान्। शिक्षक कलापटारे प्रश्न लिखिले। छात्रा उत्तर आनी लिखित्वा दर्शितवन्त। छात्र माने उत्तर लिखि देखाइले। तेषु गोपालकृष्ण गोखले अपि आसीत्। सेमानक मध्यरे गोपालकृष्ण गोखले मध्य थिले। शिक्षक उत्तराणां मूल्यांकनं कृत्वा गोपालकृष्णं आहूतवान्। शिक्षक उत्तर गुड़ी को मूल्यांकन करी गोपालकृष्ण को डाकिले। अरे गोपाल, त्वम अत्र आगच्छ। अरे गोपाल, तुमे एठाकू आस। गोपाल शिक्षकस्य समीपं गतवान्। गोपाल शिक्षकଙ୍କ पाखକୁ गले। शिक्षक कथितवान्। शिक्षक कहिले, अरे तया तू सम्यक लिखितवन्त। अरे तुमे बहुत भल लिखिछ। त्वत् अधिकं कोऽपि न लिखितवान्। तुमठारु केही अधिक लिखि नाही। अतः तुभ्यं एकं पुरस्कारं दातुम् इच्छामि। एणु तुमको गोटिए पुरस्कार देबाकू चाहुछि। भो छात्रा, जुष्मासु एषः गोपालः श्रेष्ठ। हे छात्रगण, तुम मानक मध्यरे एही गोपाल श्रेष्ठ। एषः परीक्षायां सम्यक लिखितवान्। एही परीक्षा रे बहुत भल लिखिछि। किन्तु शिक्षकस्य वचनं श्रुत्वा गोपालस्य मुखं म्लानम् अभवत्। किन्तु शिक्षकଙ୍କ कथा शुणी गोपालर मुह मलिन पड़ीगला। तत् दृष्ट्वा शिक्षक पृष्ठवान्, अरे गोपाल, तव मुखं किमर्थं म्लानं दृश्यते? ताहा देखि शिक्षक पचारिले, अरे गोपाल, तुम मुह काहींकि मलिन देखा जाउछि? गोपाल कथितवान्, गुरुदेव, जुष्माकं पुरस्कारं प्राप्तुम् अहम अयोग्यः। गोपाल कहिले, गुरुदेव, आपणकर पुरस्कार पाइबाकू मो अयोग्य। परीक्षायां अहं मित्रस्य साहाय्यं नीतवान्। परीक्षारे मु बंधुंक साहाय्य नेइछि। अहं जुष्मान् प्रतारितवान्। मु आपणकू ठकिछि। अहं अतीव लज्जितः। मु अत्यंत लज्जित। अहं दंडनीय। मु दंड पाइबाकू योग्य इति कथयन् सह उच्चे क्रंदितवान्। एहीपरि कही से बड़ पाटिरे कांदिबाकू आरंभ कले। तस्य क्रंदनं श्रुत्वा छात्राः अपि क्रंदितवन्तः। तांकर कांदिबा देखि छात्र माने मध्य कांदिथिले। एतादृशेन सत्यवचनेन शिक्षक सन्तुष्टः। एपरि सत्यवचन शुणी शिक्षक सन्तुष्ट। स गोपालम् आलिंग्य कथितवान्,
ସେ ଗୋପାଳକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି କହିଲେ, ସାଧୁ ବାଳକ ସାଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ବାଳକ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସହ ପୁରସ୍କାର ତବ ଏବ, ଏହି ପୁରସ୍କାରଟି ହିଁ ତୁମର। ତବ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାୟା କୃତେ ଏସହ ଦୀୟତେ, ତୁମର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ୍ୱଂ ସତ୍ୟବାଦୀ, ତୁମେ ସତ୍ୟବାଦୀ। ଅତଃ ଅହଂ ତ୍ୱୟି ଅତୀବ ସ୍ନିହାମି, ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଗାମୀ କାଳେ ତ୍ୱଂ ଭାରତସ୍ୟ ମହାନ ସେବକଃ ଭବିଷ୍ୟତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମେ ଭାରତର ବଡ଼ ସେବକ ହେବ। ସର୍ବେ ଚିରକାଳଂ ତ୍ୱାଂ ସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ପଠନ କଲେ ଓ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଚିନ୍ତିତବାନ, ଭାବିଲା। ସୂଚିତବାନ, ସୂଚାଇ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଫଳକେ, କୃଷ୍ଣ ଫଳକେର ଅର୍ଥ କଳାପଟାରେ। ଯୁଷ୍ମାସୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଦର୍ଶିତବନ୍ତ, ଦର୍ଶିତବନ୍ତ ହେଲା ଦେଖାଇଲେ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନମ୍, ନମ୍ବର ଦେବା। ପ୍ରତାରିତବାନ, ଠକିବା। ପୃଷ୍ଟବାନ, ପଚାରିଲା। ଉନ୍ମୋଚୟତ, ଖୋଲା। ପରୀକ୍ଷା ଖାତିକାମ୍, ପରୀକ୍ଷା ଖାତା। ସମ୍ୟକ୍, ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆଲିଙ୍ଗ୍ୟ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।